If you have low back pain in this area, try this treatment. উত্তরপ্রদেশের বালিয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে একজন পেশেন্ট এসেছেন কোমরে ব্যথা নিয়ে। আমরা যখন এক্সরে করালাম তো দেখতে পেলাম ওনার কোমরটা বাঁ দিকে শিফট হয়ে গেছে। এই জন্য L5S1 বরাবর একটা ব্যথা ওনার বাঁ পায়ে এইভাবে নেমে যাচ্ছে। उनका कमर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है, मुझे राइट साइड में करना है, तो मैं ऐसे करूंगा। सांस लेंगे, छोड़ दीजिए। वो अभी झुक के देखिए कि आपका पेन हो रहा है या नहीं। तो अभी उतना पेन नहीं हो रहा है ना? अभी ठीक है ना? Now you can see 80% pain recovery in just single session.